हमारे एक दोस्त होते थे जुगनू। तो जुगनू साहब ने जो है वो बड़े छोटी उम्र में जो है उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनकी उम्र जो थी वो 16 से 17 साल थी। उनके जो पहले बॉस मिले थे वो जो है बड़े महान किस्म के बॉस थे। वो बॉस जो है जुगनू साहब के साथ खाना भी खाते थे, उसके साथ गेम भी खेलते थे, उसके साथ वॉक पे भी जाते थे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जुगनू साहब के रूम में जाके वो फर्श के ऊपर सो भी जाया करते थे। और कई दिन ऐसे भी आए हैं कि जब वो अपनी फैमिली को कहीं घूमने फिरने के लिए लेके जा रहे होते थे तो साथ जुगनू को भी लेकर चले जाया करते थे। लेकिन जुगनू के साथ जो है दो लड़के और काम कर रहे थे। एक लड़का जो था वो बॉस की बड़ी चापलूसी किया करता था, हर वक्त बॉस की तारीफ किया करता था, काम वो कुछ किया नहीं करता था। और एक बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि वो बॉस की जूतियां तक पॉलिश कर दिया करता था। बॉस जो है जुगनू का तो इस लड़के से बहुत तंग हुआ करता था। बाज़ औक़ात जुगनू से कहा करता कि यार इस बंदे को मुझसे दूर रख। और जो तीसरा बंदा जो था वो अपने काम से काम रखा करता था। वो दफ्तर आया जाया करता था, जिस वक्त भी वो दफ्तर आता था तो अपना सारा काम कंप्लीट करता था। दोपहर का खाना भी जो है अपनी जिस जगह ड्यूटी दे रहा होता था तो उस जगह खाया करता था। और जब छुट्टी किया करता था सारा काम कंप्लीट करके वो छुट्टी किया करता था। और हैरानगी की बात यह है कि जिस वक़्त वो ड्यूटी दे रहा होता था तो ड्यूटी के दौरान वो वॉशरूम भी नहीं जाया करता था और ना ही वो पानी पिया करता था। वो और ना ही वो बॉस के लतीफ़े और शायरी सुना करता था। बॉस जो है इन दोनों लड़कों के से जो है बहुत तंग आया हुआ था। ऐसा-ऐसा जो है वक़्त गुज़रता गया तो प्रमोशन का टाइम हो गया। जुगनू को पूरा यकीन था कि उसकी मुकम्मल तौर पे जो है वो प्रमोशन होगी और उसको 100% ये भी यकीन था कि बॉस जो है इन दोनों लड़कों को निकाल देगा, क्योंकि मैं तो बॉस का दोस्त हूँ। जब प्रमोशन का टाइम आया तो जो उनको प्रमोशन लेटर मिले थे, जो जुगनू के पास लेटर आया था तो वो जो लेटर था वो ये था कि आपका इस कंपनी को आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप ये कंपनी छोड़ छोड़ दें। और जब ये जुगनू साहब ने अपना लेटर ओपन किया तो जुगनू दूसरे लड़के को देख रहा था और साथ ही तीसरा लड़का घबराई हुई हालत में जुगनू को देख रहा था। उसने अपना लेटर जो है वो जुगनू को पकड़ाया। जुगनू ने जैसे ही लेटर को खोला तो उसके ऊपर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट मजीद लिखा हुआ था, 3% की। और 3% की सैलरी भी उन्होंने बढ़ाई हुई थी। ये पढ़ के तो जुगनू साहब का दिमाग जो है शॉर्ट हो गया। वो लेटर लेके गया बॉस के पास और उन्होंने लेटर मारा टेबल के ऊपर और बॉस से कहते हैं कि ये सब क्या है। तो बॉस ने कान खुजाते हुए जुगनू से कहा कि जुगनू पुत्र, तू जो है ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन तू मेरा जो है बेहतरीन मुलाजिम नहीं बन पाया। ना तो तू इन पूरे साल में वक्त पे काम पे आया है, ना ही तूने काम बेहतरीन तरीके से किया है, और जो भी काम किया है दरमियान में अधूरा छोड़ा है। मैं जो हूँ काम जो है इन बोर किस्म के लोग, दो जो लड़के हैं, मैं इनके साथ ही कर सकता हूँ। मैं काम जो है तेरे साथ नहीं कर सकता। तू मेरा बेहतरीन दोस्त हमेशा रहेगा और है भी, लेकिन तू बेहतरीन मुलाजिम नहीं है, मुझे मुलाजिमतों की ज़रूरत है। जुगनू साहब वहाँ से वापस चले गए और 2 दिन बाद पता लगा कि जो चापलूसी करने वाला लड़का था उसको भी जो है प्रमोशन हो गया, लेकिन तनख्वाह उसकी नहीं बढ़ी। इन सारे वक़्त में, सारे मामलात में ये चीज़ देखी गई है कि बॉस जो भी है उसको काम चाहिए होता है और वो जो लड़के काम नहीं कर रहे होते बॉस उनको नौकरी से निकाल देता है। और दुनिया के अंदर 2 किस्म के बॉस होते हैं, एक नाकाम बॉस होता है और एक कामयाब बॉस होता है। जो नाकाम बॉस होता है वो काम के दौरान जो है अपने रिलेशनशिप के ऊपर जो है अपने काम को कुर्बान कर देता है, और जो कामयाब तरीन बॉस है वो जो है अपने काम के लिए रिलेशनशिप को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, रिलेशनशिप को काम के दौरान जो है वो पीछे कर देता है और काम करने वाले लड़कों की और अपने काम की ज़्यादा को जो है वो ज़्यादा तरजीह देता है।
اور ان سب بॉस کے اوپر بھی ایک بॉس ہے، اگر آپ اس کی پوری کائنات اگر گھوم کے اگر دیکھتے ہیں تو کوئی بھی کائنات جو ہے وہ اس سے کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیز بنائی ہے کوئی بھی ان پروفیشنل چیز نہیں بنائی ہے، کوئی بھی ایسی چیز پیدا نہیں کی جو بے مقصد ہو۔ اس دنیا کے اندر 7 ارب سے زیادہ آبادی ہے، ہر بندے کی جو ہے شکل ہے علیحدہ علیحدہ، ہر بندے کی نیچر جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن وہ جو ہے ایک نظام کے اندر قید ہے اور وہ نظام کو کنٹرول کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر فور ایگزامپل اللہ تعالیٰ کے پاس 3 ملازم ہیں اور ایک ملازم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا، اور دوسرا ملازم وہ جو ہے وہ منت کرنے سماجی کرنے والا ملازم ہے، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے، اور تیسرا جو ملازم ہے وہ جو ہے اپنے کام سے کام رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس دنیا کو اس کائنات کو بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے اندر جو کس کو اپنی نوکری کے لیے رکھیں گے، تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ ان تینوں کو ایکسیلنٹ کی سٹیمپ دیں گے، تینوں کو ہی نوکری کے اندر رکھیں گے۔ اگر آپ گوروں کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو گورے بھی جو ہے اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ پسند نہیں ہوتے، لیکن وہ اپنا کام اپنی ایمانداری کے ساتھ پروفیشنل طریقے کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بہت پسند ہے اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اور نوازتا جاتا ہے۔ ویڈیو کے اختتام سے پہلے جو ہے میں آپ کو ایک چوتھے بندے کا تعارف ضرور کروانا چاہوں گا۔ وہ جو چوتھا بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے، وہ اپنے دن کو اپنی ایمانداری کے ساتھ اپنی سچائی کے ساتھ جو ہے بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ جب وہ اس کام سے فری ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کو جو کام کے دوران اس کے بعد جو اس کو ٹائم ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، اور اس دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور بہت سے اس طرح کے کام وہ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہے چوتھا بندہ جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس چوتھے بندے کو مرد مومن کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو مومن جو ہے بہت پسند آتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نرگس بھی ہے جو ہزاروں سال روتی رہی ہے، اور ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بتا میرے بندے تیری کیا رضا ہے، تو کس چیز پہ راضی ہے، تو زمین اور آسمان کے اندر کس بیلنس کے اندر کس لیول کے اندر تجھے رکھو۔ اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ انسان میں سے اگر کوئی بننا پسند کرے تو آپ وہ چوتھا انسان بننا پسند کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔